হাবিবাল্লাহ, আমি আপনার প্রেমের পাগল। আমি আমার বাপ মা সব থেকে বেশি আপনাকে প্রেম করি বলে আজ আমার প্রতি যত অত্যাচার গো আকা। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমার উপায় কি হবে বলুন? আমি তো এক ওয়াক্ত নামাজ পড়তে পারিনি, রোজাও রাখতে পারিনি, হুজুর কি হবে? আমার আপনার নবী পাক বলে, এক কাজ করো জলদি করে, ও আমার ছোট্ট আশিক কলেমা পড়ে নেন। নবী পাক কলেমা পড়িয়ে দিলেন, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। যুরকান্না সুবহানাল্লাহ। बलाए टाल देता है मोहम्मद नाम ऐसा है, मुसीबत से बचाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, बलाए टाल देता है मोहम्मद नाम ऐसा है, जिसे सुनते ही हर किस्म में अंगूठा चूम लेते हैं, ज़ुबां पे जब भी आता है मोहम्मद नाम ऐसा है, बलाए टाल देता है मोहम्मद नाम ऐसा है। जुरे हवे बिना इस नाम के कलमा मुकम्मल हो नहीं सकता, बिना इस नाम के कलमा मुकम्मल हो नहीं सकता, हमें मोमिन बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, हमें मोमिन बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद। बच्चे আমার পৃথিবীর সরজমিনে ওই ছেলেটিকে আমার নবী পাক যখন ছোট্ট আশিককে ছোট্ট সাহাবীকে কলেমা শরীফ পড়িয়ে দিলেন, এমন সময় নবী পাক বলছেন, চিন্তার কোনো কারণ নাই, দুনিয়া থেকে জান্নাত পর্যন্ত তোমার আখিরাতের